Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, caballeros, damas, los que estén observando el video. Volvemos, Lost in Random, efectivamente, como lo están viendo en la pantalla. Claro. Nada, empezamos de una. Desafortunadamente, pues en el último video, el video al final quedó cortado. Pero entonces pues esta chica tiene una visión sobre la hermana, que la está pasando bastante mal y Above efectivamente even despertamos was aquí. one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Ard on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become Sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away! Exactamente, Daisy. Vámonos, porque hay moneditas. Creo que esta vez escuché bien, muchachos. Ya configuré todo el equipo, el audio y todo, entonces creo que sí. Si no, pues les habla más cerca. Lo siento, lo siento. A ver, hay que estar atentos, muchachos. Si de pronto, de casualidad, exactamente me llegó a saltar uno de estos, alguien lo menciona y listo. Fácil. Corremos. Ay, escondidito. Mira. Bien. Momento. Dos caminos, izquierda o derecha. El fantasmita está allá, quiere decir que es el camino principal. Vamos a revisar por aquí. Vaya. Seguimos al pantano. Oh, wait! Ay, Dios mío. No se ve nada, mucha niebla. Esto en teoría es Triena, ¿no? La ciudad Triena. Así que aún no sabemos. Presiento que por aquí hay algo para destruir que me da moneditas, pero no lo veo, la verdad. En fin. Es la primera vez que llegamos aquí, así que no sabemos qué hay por acá. Muchas espadas, todo en ruinas. Esos robots del fondo. Correcto. What do you mean you've seen bigger? El dadito sabe. El dadito ha visto cosas que no me quiero ni imaginar, la verdad. Aquí no hay nada, momentos, los sabía que hay uno. Allá ahí al fondo hay un par, los veo. Hola. Que necesito moneditas para comprar más cartas. Ampliamos el arsenal. Solo era uno, no dos. ¿No sirve igualmente? Sirve, funciona. Ajá, te vi. Bien. Flechas por todo lado, dados. La música también es bastante buena, no lo puedo negar. Punto de control, aquí va a haber pelea o algo. Fijo. Un momento. ¿Y esto? Pelea. Nada. Ajá. Así te quería agarrar, puerco. ¿Y esto? ¿El fantasmita es el líder? Ah, no.
I'm gonna Mr. Bombastic. I always knew I was a sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! Burn. A 6-year child is missing! I repeat, Ahora despejar el camino. Look! It's Bernie! From back home! Of course we should help him. He'll be eaten alive out here. En algún momento entenderemos lo que dice Daisy. I don't know, man. Tres son the multitud. spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on! We've got to find him! Oh, yes, yes. Time was of the essence. Pues, I was done anyway. ¿me dejas correr o...? Ah, es que toca... Shh. Silencio. Que no me vean. Listo. Tiene que haber más. Lo vuelo. Lo vuelo. Ahí, ese puntico verde que se ve ahí, muchachos. Hola. La cámara no colabora. Ese puntico verde que se ve a la izquierda, ese y amarillo deben ser misiones. Que la verdad no sé por qué se ven así por encima de las casas y todo, pero bueno. En fin. Ay. Freedom was a district tearing itself apart in a three-way civil war. A murdered father, 3 siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Reina tan conveniente, ¿no? Bueno, si yo fuera reina les daría un robot gigante a cada uno. ¿Por qué no? Si te suscribes hay un robot gigante gratis. Your house of cards will Vale. never fall down when you've built it Creo que no with tengo Granny's monedas, help. pero a ver. Oh, hello. You've made it to 3-Town, have you? Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you 3 good reasons to buy some cards, eh? Primero que todo, no seas sapo, no le pregunté. Segundo, algo de razón tendrá. Exactamente. ¿Qué pitos haces aquí? I could ask you the same thing. Volvemos al primer But now punto. we're both here, and that means one thing. Let's trade cards! Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the present? So, let's trade, shall we? Suspicious. ¿Cuántas tengo? 180. ¿Algún hito podré comprar? A ver. Mm, 30 segundos es el problema. No sé si es que... ¿Vida? O ese también sería bueno. 60 segundos. Si está cerca, claro. Eso. No perdemos nada.
Callejoncito. Protect the king. Perro. The king, he's in danger. We have to. Dame. Perfecto. Esa campana me llama la atención. Ding. Find them. Let none who attack the king. Let none of them. ¿Qué? Where was I? ¿Qué? Ding. No puedo hacer nada. Ok. Siguiente. Call me crazy. I've got half a mind to. Del hocico. I'm noble, you Espera. understand. What was I talking about? Heck, most of us here are. Of course. Of course. ¿Qué quiere? This bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. Parece haber tenido días mejores, la verdad. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. Pues suerte no, porque pienso que está influenciada la... Bueno, eso ya son teorías conspiranoicas ahí mías. La nobleza me la paso por... You're the only one here like that, I assure you. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord our King of Freedom, before his murder. Mara. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed Civil War started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around the battlefield. Please excuse me. Dale un toque que Facebook. La tengo que buscar en Facebook y manosear ahí en Facebook. Vale. Si se parece a usted, no me lo puedo pensar dos veces, ¿cierto? If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. Fascinating. Fascinating. You care about until they're no longer in your life. Perro. Bah! Call me crazy. I've got half a mind to. ¿Quién What was I talking about? gonorrea se está hablando usted? No. The attack has begun. The king must be saved. ¿Qué? What? Identify yourself, stranger. I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. No sé de qué estás hablando, flaco. Oh, even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years. Don't you remember? Ah, pero... Me voy en escala. What? How did you know my name? Vaya. A lucky guess. About what? What were you guessing about?
The king! Protect the king from danger! Cinemática para esta, no lo puedo creer. Oh boy, I can't wait to get back home. Sal si puedes. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Woo, woo. Wow, it's pretty cold in here and dark too. Un caramelo. A ver. Si puedo. ¿Qué chingados quieres, güey? No, sería muy... Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Tal cual. Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Elsa se necta. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Aunque tenía ese diálogo. Greetings. I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Of course, man. Splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the three siblings. Ah, claro. ¿Quién no la va a conocer? Claro, obvio. Hagamos como que no. ¿Vale? Es que aquí Dadelio no la conoce, entonces pues sería desafortunado contar una historia tan maravillosa, pero pues obviamente sin que él la entienda. Sería un fuera de contexto, obviamente. Por favor, refresque la memoria al dadito. Oh, what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bet Haven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck Baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? ¿Ninguno? None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. It's bold. It's direct. It's quite possibly insane. I'll write it down right here in my survey. Thanks a lot, man. Bueno, en fin. Ahora sí. Ya dialogamos con los... Vamos para adelante. Otra vez. ¿Gemelos? ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? ¿Cómo? Yes. Yes. Increíble puntería. Nada de aim. Ey. Uy, allá había algo moverse. Ay, Dios.
Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Can't rightly say, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. Claro. Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Que venga el coquito y me chupe a ver si es que... Ah, pues qué susto. ¿Y me va a robar? ¡Policía! Me sigo hasta el callejón. Bien, Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. ¿Tú me dices algo? Hey, man. ¿Alguno me dice algo? Perdona. ¿Has visto algún niño por aquí? Kids never run around here unsupervised. That's what the Shadow Man ensures. Coco, el Coco. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably got him. But... As well they should. You should be afraid, child. Ah, ok, lo vi, ya, lo capto. El Coco se llevó a Don Bernie por andarlo mamando por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. ¿Perdona? No. Sí, perdona. Margarita. Leave me alone. I'm busy. Everything's important to someone. If there's a kid running around unattended, the Shadow Man probably has him by now. Oh, you really are in over your head. Oh, you are clever, but I don't know him. Nobody does. If you stay a spell, all Margarine Took can tell you about him. The Shadow Man. He was born in the time of the first nightmare, and he lives on to this day. But not like you or I. He lives in the walls of Mulgrow Alley. And he can always see you, but you can only see him when it's dark. Snuff out the lights in Mulgrow Alley, and you'll find him there, waiting. But be warned, child. It may be the last thing you see. Por favor. ¿Es un phantom? If he were merely a ghost, we wouldn't be having this conversation. Goodbye. I do not think we will see each other again. A ver qué dice aquí. Cuadro de luces de farola. Ah, ok. Ah, guiño. You want to know about the Shadow Man? Para todos, bueno, sí, técnicamente todos lo conocen, ¿no? Pero. A ver, ¿qué hay por aquí? El cuadro eléctrico. Te vi. Eso no es ningún cuadro eléctrico. Y los fusibles y los tacos Daisy, no me haga quedar mal. Ahí, papito, ahí, eso. Daisy, su madre. Daisy, there! Even suddenly felt like she was being watched. And to Dios tell mío. you the truth, I did too. También me observa las nalgas. Daisy, no me dejes sola, hermano. Ah, claro. Ah, qué animal. Le hubiera... Vaya. Are you the Shadow Man? Oh, I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About
Yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe I'm stuck? Let him out! Buena voz la del... El Coco. Bueno, en realidad sería el hombre sombra, ¿no? Porque como lo dicen en inglés, pero bueno. What the hell are you? Haven't you heard the bedtime stories? I'm what goes bump in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. This is what I do. Or what I used to do anyway. Before this silly war. Pues no, güey. That may be true. But there is another truth. Mamporro, ¿sabe cómo? Se nota que está en español de España, pero mamporro se traduciría como una paliza. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. Dejan pasar Bernie. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. Por favor, calmadamente le voy a pedir que me lo entregue o nos vamos a... nos matamos aquí mismo, hermano. No. No, I'm afraid that's not what I do. But I would be willing to trade. Claro, me va a tocar acabar con la guerra, vencer a cada uno de los tres para que este men me devuelva a Bernie, si es que me lo devuelve, ¿no? Porque la anterior era de Cal... Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. ¿Ven? That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets war to end. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, mijos? Eres un monstruo, ¿qué te importa a ti la paz? No te ofendas, pero no me parece que seas del rollo paz y amor. No te ofendas, bro. Oh, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is a greater horror. And they have overindulged, forgotten me. If you want me to give you a nod, then I want you to change that. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. What the hell, man? Pero si el Coco supongo que lo sabrá bastante, pues sabrá casi de todo o los observa todos desde las sombras. Así que no. Bah. I've been around for centuries even. I know more than your mortal world has forgotten. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out,
or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. Ok. Oiga, sí, lo de... Lo de impacto. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders, and my hunger won't be held at bay forever. To save Bernard from the wretched Shadow Man, Even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. No puedo con el dado que esto parece todo esquizofrénico ahí. Es que empieza a temblar como si... ¿Cómo? Ey. ¿Qué? Bueno, primero este. Vaya. Yo solo para tal. Volver, supongo. No hay nada aquí. Como raro. ¿Volver o por aquí? No, por aquí no se puede, ¿no? No. That poor woman, completely mad. Have you seen Nishka? That poor woman, completely mad. Ah, que es la rarita esta. Ah, es una lámpara. It's not fair. I can't. I won't. Te lo sigo y ¿qué quiere? You, I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? Oh, with the children. The 3 children. Well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? The children of the king, such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and women. The Duke, the Baroness, and the Count. Such a gift. The entire royal court was so... The court was so... I'm sorry, I'm afraid I don't remember. Y ahora, no sé, el conde puede ser. He's paranoid, capricious, and fearful, but his heart's in the right place. He once accused me of trying to assassinate him just because I tried to get him to finish his vegetables. We all had a lovely laugh about it later. Or at least, I think we did. She's tough as nails, tough as cannons, really. Duty-bound and haughty, but she can back it up. And woe be to those who cross her.
She once aimed a cannon at me to stop me from giving her a bath. The only thing that impresses her is war. I wouldn't call him a glutton for life, more of a bon vivant. He loves all the finer things. He's baroque, decadent, you might say spoiled, but I'd say he's really more cultured. He once told me his goal was to eat every animal in the kingdom, all in one single dish. He achieved it a week later and said the dish was as delicious as it was disappointing. Okay. Oh, that's very nice. You're a nice young lady. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. Okay. I'm sorry, find what? What were we talking about? Oh, if only I could remember. Lo más corto, sí. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. Sí, tal cual. ¿Qué? Vamos, que va a salir volando hacia Cuenca. Yo creo que me va a lanzar hacia un robot, quizás. Voy hasta allá. A ver, momento. Me quedan poquitas cartas. A ver. Puedo comprar otra de vidas y eso. Bueno, está bien. No, ¿qué es esto? Este está. Un regalito por ser una cliente tan fiel. Puedes usar una chincheta dorada en la dimensión. Sí. Para guardar una carta en tu mano hasta la próxima vez que se lance el dado. Cuantas más chinchetas tengas, más cartas podrás. Esto es buenísimo. Ojalá pudieran participar gente y poderme decir cuál puedo coger. En este caso, pues. Daño. A ver. Este no. El coco envenena las armas de par. Cada golpe intoxicará al rival que ataque. El efecto dura 30 segundos. Bueno. Aparece un vengativo espíritu de Villa 4. Villa 4. Se mueve despacio y inflige daño a los rivales que se encuentra. Se mueve despacio, claro. Pero le puedo comprar esta. Ay, menos mal. Esta. No me lo puedo creer. Compré esta porquería, ¿cierto? Es increíble. Pero yo ya tenía esta, ¿no? Espada, tal. ¿Cómo? A ver. Elixir curativo, sí, esto obviamente es buenísimo. Espada triple, esta también me gusta. El dado de explosión está complicadillo, la verdad. Vamos a cambiarla por... El dado explosivo no me...
Yo no tenía puesto el de la... O ese sale solo porque sí. Vamos a meter el nuevo. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Ejecutar una versión relámpago. Este es bueno. Y el otro era... Ah, claro, es que los compré mal. Severo animal. Es increíble. Vamos a probar estos dos a ver qué tal. Listo. Toca averiguar tal y toca hacer la misión de este, que es que no sé exactamente a quién era que tocaba. Bueno, en fin. ¡Vámonos! Voy. Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? Tal cual. And now, Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? It's the Count! Ladies and gentlemen, the Count has won the role! ¿Dónde es? Yo supongo que toca seguir hacia allá, ¿no? Corriendo. Va a estar al claro. Por allá no puedo subir. Usted no me decía nada. Oh, it's so sad. A brilliant warrior and protector, but now hopelessly insane. Nada. You mustn't listen to what she says, stranger. It's all madness. Stranger. Nada. Nada. Quítese. ¿Por dónde pito se sale? Esto era solo para los tacos, las luces, los fusibles, el interruptor ese, vaya. Esto ya. Interruptor. Nada. Y entonces, obviamente hay algo que no veo, claro. La pregunta es ¿el qué? Si por aquí todo está cerrado, por aquí no puedo ir. Pues lo más obvio es devolverse, quizá. Y TC. Devolverse, ¿no? Supongo yo. Vale, un poquito ciego, la verdad. Lo siento. No se ve nada. Los puentes espada, Plaza Mayor de Triena. Y ni un bichito para explotar, no lo puedo creer. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Hi there, I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late King's master planner.
Hey, we don't choose our names, our parents did. Oh, well, the Nanny Fortuna renamed me after my, previous master was murdered. I hear she likes tea. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Claro. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses moves. Oh, qué capacidad de observación. Everyone noticed. But what everyone else has failed to notice is how the winning Colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No, only I see it. By the order of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them, although I would be interested in learning more about the triplets for observational purposes only. Tell you what, if you meet them, come back here and describe them to me. There'd be a reward in it for you. Ok. Volveré. Quizá. O quizá no. Dominios del conde, dominios del duque, dominios de la baronesa. ¿A dónde vamos primero? Oh, ey, los vi. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Y tú qué? Y luego 30 años vocalizando solo para decir ¿dónde vamos? Nada. Tal cual, sí. Quítese y déjeme salir. Que no puedo pasar, dice. Eso, me equivoco. No me equivoco. Es... Ay, Dios mío. Primero por el de la izquierda. Ay, su máquina. Ajá. Y corriendo. Ay. Ah, claro. Soy como medio anormal. Gracias, Daisy. Someone has entered your castle, Your Grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy-pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Un poco... Pero es... ¿Y este men cómo llega a todo lado? Es como los enanos del God of War. Your house of cards will Tal cual. never fall down when you've built it. Entonces, ¿la puedo comprar ahora? ¿La puedo comprar ahora, don Cangrejo? ¿Cuál iba yo a comprar?
Esto. Daddy's help. Ahora sí. Entonces 20 críticos. Esta ya la pusimos. Reparación relámpagos. Sí. Vamos a probar esta. Perfecto. ¿Vengo? ¿No vengo? Aquí hay una. Bien, no hay más. No. Ay. Oh, vista de águila. The Count? I love that guy. Qué raro. Creo que tengo Alzheimer. Porque no recuerdo haberle preguntado a una perro desgraciado. Cerrado. Trotecito ahí suave. Siempre, aquí va a haber pelea 100% allá al fondo. Aquí hay cositas. ¿No hay más cositas? No. Aquí se va a armar la chumacera, muchachos, así que 3 padres nuestros. ¿Y eso? Claro. Ay, Dios mío. ¿Modo serio? Dale, papi, que me están encerrando. Dale, colabora. Técnica. El mazo. Hasta lo fijamos, por cierto. Fijamos una de vida ahí de gratis. Y nos zampamos a este. Y el primero en la cara. Ay, ese no era, perdón. Joder. A dormir, papi. Siguiente. No me lo creo. Paso. No sé. Queda el último tiro. Bien. Qué tontitos me tocan. Dale, colabóreme. Aquí. No me lo creo. No, y me metí aquí.
esta no la puedo tirar todavía. Y no tengo ninguna espada, ¿cierto? Es increíble. Quitamos esta, me quito esta. Bien, y nos chutamos el de daño. Bueno, chutamos no. Y esto no lo puedo poner así que da igual. Qué man tan malo era la vida. Claro, esto vale 0, ¿cierto? Me va a tocar colocar este. Claro, si sale 0, claro. Podría colocar este como no tengo arma aún. Esquivo. Leo tus derechos, no tenés. Leo los míos, peor, soy gordo. Me apuñaló la sucia rata. Me apuñala el sucio bastardo. Gracias, una espadita. Y el otro no se me... ¡Qué robo! Ya que no tengo nada, me voy a fijar me voy a poner esto. No, yo voy a desfijar y me fijo me chuto y nos vamos. ¿Dónde está el? Aquí está. Casi que no. Voy a ver quién es el siguiente. Y a uno le voy a pegar. Bueno, tengo la espada, ¿no? Golpe, esquivamos. Ahí, tiramos. Lo dejamos a un píxel perfecto, todo planeado desde el principio. Nos chutamos trin, clavamos nos quedan 2. Esto es por un rato, no. Me chuto Vale, pito. Vení acá, puto, vení. Te voy a reventar a tortas, flaco. Bueno, esa no me la esquivo, pero bueno. Tiramos. Ahora sí, perecerás de un solo vergazo en la cara.
más. A por el grande. Joder. Pero bueno, que falta. Ah, es débil, pero es rápido el bastardo. Venga. Siempre, claro. Qué malo soy, ¿verdad? Quedaste tontito aquí. A su casa. Pero. Casi que no. You're here to kill me, aren't you? No. Help me to die? Que no. Bah! War! Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. La admirable, mi señor. You're being obsequious. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. ¿Me puedo ir ya, por favor? End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What's wrong? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. El guardaespaldas muerto. ¿Por qué quedó el texto ahí en el subtítulo? Sus guardaespaldas han muerto. ¡Ey! Ahí arriba hay un... ¿Pucci? The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. How do you like that? Sí. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? No. Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. La última. War bores me. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. Bah! Tell me when I've died and then I'm interested. In avoiding it, obviously. Okay. So that's the deal.
find my plushie, and I'll give you... Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Smoosh. Está bien. The Count was an odd duck. And a paranoid duck, too, come to think of it. But Even was now one step closer to triggering Mishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in Threedom. Freedom. Hola, 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 ¿alguien me habla? No, 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 no. Hola, hola, hola. Bold of you to be just running around here. Thanks, man. Nosnik Kano Dagena Hana Kanenast Og Kano Gamnarf. ¿Qué idioma está hablando? Das Doig Dakapoin Narmene Rak Da Kemel Gnema Okergo Norego No, walk the gay. Gone. Malaha. Gemeneha. Zachmaninga. Okay. Gamoene. Gorahane. Gagamanik Dakero. Kuske. Okos Gemenena. Kokos. Ina la kone. Kena. Get Norne Home. Kena. Lahaina. Dakeshkamane Heno. Toka marai pa kaskamoene takero na haina korahane toka marai pa. Okay. Uy, ¿qué pasó ahí? Bien, y había otra aquí que se me olvidó. Boom shot. Listo. ¿Ninguna otra más? No. Momento. Vale, nada por aquí, nada por allá. Nos vamos. Está mamadísimo. Y luego. Friends, citizens, country compatriots, let yourself eat cake, for now arrives the winner of the road, Vale, the vale, Duke. entiendo. Este aquí. Nada para aquí. Nada para allá. Ajá. Pero es que por aquí pueden, es que están tan escondidos que, bueno, tan escondidos no, pero... Ah, tal cual. Nada. Otra vez, pero... El Nostalgium Real, dominios del Duque. Hacia abajo. Yo no veo así ningún abajo. Ah, supongo que será aquí, ¿no? Ey. Suéltame el brazo un rato, ¿no? Esta es buena por si se le puede poner al... Aunque esta también... Uf. No sé... y otra de vida por si acaso. Caramelo.
Haz misiones secundarias que ni siquiera estoy cumpliendo, es que yo no sé. Pero si me pasan a otra zona, ¿yo qué hago? You still don't know how to say what you want. Soy como pitos, ¿me conocen? Hello, Ethan. You're not asking the right questions. You're still not asking the right questions. Pero bueno. But I wonder if you can help me, Ethan. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, and like you, I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. Okay. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. Dominios de la baronesa, dominios del conde. Vamos a hacer los dominios del conde. Pero ¿y el peluche ese entonces? Lo tendrá alguno de los otros, quizá. Apuesto lo que sea. Dios, esto es mío. Ay, Dios mío. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burned to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Vale, entonces si yo tiro el dado, se va a mover el otro al que le toque. Quiere decir que en este caso sería a la baronesa. O sea, se cerraría este, el del conde, supongo. Hey, boy, hey there. It's a boy. So bike. Boy, it was. Oh, it's I guy. By there. Boy, by there. Hey, there. I don't know. Oh, four guys there. You don't fit in here, my dear. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Which, of course, it never does. Have you tried the cake? No, gracias. Quiero vivir. I'm having a ball. Simply a great time. Claro. ¿Será una referencia a Plantas vs Zombies o qué? Es que es igualita. Bueno, tiene los tres. Tiene la cresta, pero bueno. La cresta punk. Y cositos no hay por ningún lado, ¿cierto? Ah, efectivamente. ¡Hey! ¡Hey! Ahora. Que uno resuena así. Monte comodín, dominios de la baronesa. Ay, no puedo pasar. Porque necesito tirar el cataplumba. El dadito para que salga 3 y vuelva a tirar el. Digo, bueno, tira el siguiente, perdón.
Hofne non maneno. Damailaga nesne. Oyo skilena. Take nasmena. ¿Aquí todos hablan alemán o qué? Take monemaikana. Oma skena holo. Okas galo wa. Dovko mene kalin. Okas kaila kwana. Oskan ermel nehen. Aake muana keina. Saake nonne. Aanike. Tanamas nake. Oota snennalmein. Aake te mormanana. Iku remeneinanoi. Oketo menhillä. Oine. Onone. Ore keimonohana. Ole. Toket kapgo keneha. Ratskalainen. Taake munne heireho. Heineha. Puedo ir, gracias. Ajá. No, por aquí no se puede, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con el feo ese, a ver qué dice. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. You may approach. No, this simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you can greet me properly. Es porque soy bajito. Aprende protocolo. Ah, muy bien. Bueno. Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, "Begging your forgiveness, sir or madam." I should hope so. Pues Well, toca, I never. toca porque. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Idiota. Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is Your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. It's a simple matter of respect. Gracias, estimadísimo. You're very welcome, little lady. A pleasure to make your acquaintance, child. Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Ya soy estrato 20 con estas tres clasecitas de... me gustaría solicitar una pequeña audiencia, si no es demasiada molestia, para hablar con el duque de cierta información relevante para el fin de la guerra. Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. ¿Qué faltaba? Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. Ah, claro. I'm afraid I wouldn't know about that. Pity. Well, good luck. Okay.
Mister. Excuse me. You may approach. Ruego. Yes. Mi osadía. So. Su Majestad Imperial Legítimo Señor de Triena, usted, persona elegante o catador de tartas, organizador de las fiestas. Oh. Oh. Well now. Finally some respect around here. Well met, Lady Even. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of Threedom today? De Nesca, de verdad vive así. ¿Qué tal va la guerra? ¿Cómo murió su padre? ¿Tiene a Pucci, el peluche del conde? Tengo que irme, Duque. De Nesca. Our old bodyguard. Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. I expect all who gaze upon my glory do, child. Sin dudarlo, gordito. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. A ver. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Such impertinence! No, you can't have it. One of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap by now. Sí, lo de la cabeza tenemos que ir sí o sí. Pucci. Pucci? Shmoo! The Count's dreadful plush thing? Heavens, I can scarcely recall what we did with it. The Baroness launched it into our territory a few moons back. Heaven knows why. I suppose he would say that. I suppose she did. My soldiers found it during one of our training marches. I thought it would destabilize him, perhaps lead us to victory. But no, it just made him shriller. We can hear him sometimes, you know, even over the chamber music. Oh, I remember now! When I realized it was useless, I had Shmoo thrown in the cellar of the old castle dungeon. The castle is long gone now, replaced by a battlefield.
but the basement may still be out there somewhere. He's yours if you want it. I have no use for something so depressingly pedestrian. Wonderful! Remove that rubbish from my kingdom, child. La guerra como militar, ¿dónde está? ¿Qué me daría? A ver. Nothing. He's rubbish, child. Okay. You want to dirty your hands? Vale, nada. Entonces, una llave, una criatura de bronce llena de adornos que jura dedicar su vida a abrir la cerradura concreta. Debe ser para el sótano. Por su pollo. Aquí no vamos a lanzar porque aún no. Vamos a ir aquí abajo, que es donde está el coso ese, y pues ya buscaremos el sótano. ¿Dónde? Un sótano, ¿sabes? Como si esto estuviera lleno de sótanos. Dominios. Ey. ¿Me pasé? Así es. No. Ey. Del duque. No me lo creo. Uf. Sé que me iba a quedar bugueado ahí. Aquí es. El Nostalgium Real. Qué susto tan. La llave. Chiclín. Ey. Pelea aquí, ¿cierto? No se diga más. Tonto. Bien, lo primero. Espadita. Anclamos salud por si acaso. Pues ya que estamos, entonces. Vale. Primero al tonto este. Eso está mamadísimo, ¿no? Están como más cuadrados, ¿no? Bueno, me refiero a mamadísimos. Pero no tengo armas, que también. Vale, pues me va a dar este, le pongo el de joven y activamos este. Tom, porom. Pero sin atinar, hermano. Hasta la próxima. La verdad es que cuando justo me salen las... serían 3, pero es que igual no tengo. A ver. Voy a quitar esta para ponerle esta por su pollo. Como no tengo, ya me va a chupar.
para estas. Chutar. Vemos. Sí, hombre, claro. La espada, ¿cierto? 2 apenas. Una espada. Un veneno. Y esta está fijada para que sea solo uno. Pero podremos fijar esta por si acaso. Venir pues. Perfecto. Pero bueno, de la serie de Coco. No. Está envenenado. Oh, pero es que mete unos. ¡Fuera! Ay, no lo creo. Tiramos. Vida. Echamos una espadita y guardamos esos dos. Menos mal no me activó eso. Bien, bien, bien. Ahora tú. Esas borradas. Vení pues, hombre. Bueno. Es que está. Pero me va a matar y gratis. Es que siempre puedo. ¿Qué necesito? Tengo 3 punticos que no me sirven para nada porque el man está arriba. Y ya, lo guardo. De verdad se pierden los estos que no recojo. Y ellos de culpa. Marco. Pero es que ya con el arco lo mato. Así que igual, pues sí, claro. Voy a tirar esta. El arco. Y por si acaso. Venenín. Headshot. Muerto. Cristales malditos el romper. Ah, pero esto ya lo teníamos, ¿no?
Vámonos. 1, 2. Brinco. 1, 2, 1, 2. La mitad del retrato. Sí, señor. Ah, sí. ¿Qué hacen? Chimpaja. Ok, listo, ya rescatamos. Falta es el sótano de ese men que a saber dónde está. ¿En serio soy re ciego? ¿Así de ciego? Ábrame. Yo. Este no. Aparece un negativo espíritu de Villa 4. Preferiría la verdad. Suerte no, pero es que suerte no. Bah, riesgo. Detener el tiempo. Uy, esas son nuevas. Las nuevas son esta. Un viejo cañón de la guerra sin dado. ¿Qué? Sin dados entra en escena disparando flechas hacia desaparece pasados 30 segundos. No, por allá es hacia el otro lado. No, tenemos que tirar la foto de este men. ¿Y dónde estará ese sótano? Y luego. You're burning daylight even. And I don't think I like what I see. ¿Tenemos un trato? Indeed we do. But you'd better. The boy is growing cold in here. Estoy en ello. Let's hope it's time you have, young even. De todas maneras, disculpen, ¿no? Qué pena incomodar al caballero ahí con mi demora, poniendo fin a una guerra que yo no provoqué, pero bueno. No, tranquilo. Tranquilo. Traemos el retrato al men y lo dejamos por aquí. Nah, mentiras. A ver si puedo encontrar el peluche ese que no sé, un búnker. De pronto hacia donde Is that what I think it is? chica es allá un búnker. Yes, yes, this is the piece. And don't I look dashing? It was my pre-wig period, mind you, but well, wait a minute. We're all sitting in his lap, but that means Daddy loved us all equally? Well, I suppose I did, even if the painting was a disappointment. Here, have this worthless thing, worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. And don't let anyone say the nobility isn't as kind as it is cake-filled. With a memento of the Duke in her hands. El retrato familiar que pidió el duque pero que acabó rechazando. Seguro que le trae algún recuerdo a Nesca. Ben was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que... Es que de camino hacia acá desde el conde no había ningún... A ver, este es el duque, ¿no? Sí, el conde. No había ningún sótano, así que yo deduzco que lo que tengo que hacer es cambiar esto para poder pasar, hablar con la baronesa, a ver qué pasa. Y supongo que ella también me dirá, tráeme algo y te daré lo que quieres. Bueno, tráeme algo y te daré lo que quieres. Vamos.
Eso. At 10 hut recruits for the Baroness has Arriba, won the arriba y road. muy lejos. All hail her rule and her rules. Monte comodín y dominio. ¡Ey! ¿Y usted qué hace aquí? Bobo. No, gracias. Vale, entonces toca por la parte de aquí de atrás. Bien. Efectivamente ya no está el gordito. Gordo. Te lavaron eso. Ay, 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 ay. Yo solo quiero estos cositos. Madre, pero qué manía de salir del punto de oscuridad, hermano. Deals here. Get your deals here. 125, ¿cuál era el que queríamos? Este, pero no me alcanza. Deals here. Get your deals here. Deals here. War's good for business. Everybody needs something in a war. That means you can jack up your prices like crazy. Oh, why? I mean, jack up the deals on your prices like crazy. Everything must go, kid. Manuara. Oh, sure you do. And if you don't, you will eventually. Everyone comes to trade with me eventually. That's the beauty of war, kid. Everybody needs something, and I've got something for everyone. Emprendedor. You're darned right I am. Pero ¿y vende algo o no vende Everybody algo? needs something, and I've got something for everyone. Deals here. Get your deals here. A mission. No estoy mirando y seguro que me estoy dejando alguno. Life never goes the way you expect, does it? Hey, kid. You want to hear a story? Claro. Oh, good. You're showing an old soldier kindness, kid. There's a saying in Freetown, bad luck comes in threes. Well, it was right. I was there in the first battle, the first time the triplets fought, right after the king died. It was savage. The triplets, I didn't hold anything back. It was as fierce and as destructive as the dice maker's own fury. And when it was over, well, that's just it, isn't it? It never ended. We're still fighting those same battles every day. And me, I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Everyone's looking for someone here. Me? I'm looking for my brother Henry. Lost him somewhere in the Duke's territory, or running away from the machines. I'm sure he's alive, though. I see him in my dreams, though he doesn't see me. Stay safe out there, kid. Ok, encontrar al hermano, darle salud, un piquito, un abrazo, nos vemos. La cuestión ¿es por aquí o es por la izquierda? Si el man está aquí, ¿por qué? Allá hay algo. Hay como una plaza. Yo una asomadita. Esto es como una plaza, ok. Dominios del Duque. ¡Ah, perro! Ah, amigo. No, cuando conozcamos a todos. Ay. Todo conecta. Bueno, entonces solo se encontraba al hermano, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, igual la misión creo que lo marca. Espero, vaya.
Momento, momento. Estamos yendo muy rápidos. Exacto, véalo. Oiga, mire, vea. Ojalá poder poner musiquita en este momento. Momento. Me estoy desviando otra vez. Esto es un callejón. Aquí hay algo oculto. No me convence este sitio del todo, la verdad. ¿Qué es esto? El peluche, no me lo creo. Increíble, lo tenemos. Como lo sabía. Pero si no me ven como es que... Mierda, hay algo detrás mío. Atrápame si puedes. Y lo hace después. ¿Cómo puedo saber cuándo lo va a hacer? Me salen espadas como si fuera poco. Será el pelo. Hay que estudiar prácticamente ser un estudio perfecto para... Papito, ¿cuánto necesitas? ¿Espada? Es que el arco solo son 10 flechas, ojo ahí. Esto lo grapamos, esto también lo grapamos, con esto, con esto. Pumba. Le meto a esto. Hasta siempre calmo. Pero bueno. Estos son re fastidiosos. A chuparla. Un poco tarde, la verdad, llegas tarde. Pero... se me gastó la espada, qué animal. Eso sí, igualmente. Y... no, mientras tanto está bien así, así que aprovechemos. Dan puntos a muerte, pues. Tan. Chupamos esta, sacamos a nuestro amigo y... Momento, y clavamos esto. Ahora sí, puto. Y me pega la rata. Oh, bueno.
es esa mierda que viene ya? Otro más, ¿cuántos puntos me dan? 2. Todo esto. Saco el masito otra vez. Y la vida me la guardo 100%. Pero que no los baja. Ah, yo os iba a decir. Dios, por un peluche de mierda. Por un peluche de... Bueno. Ganamos. Máquinas a la primera. Ni me inmutela. Con una sola mano y un pie, ¿o qué? Fácil. Sin buguearse, joven. Aquí debe ser donde la baronesa... A ver. Dios, qué susto. Como todo en la vida, claro. Yo diría, es que la verdad lo estoy pensando bastante, pero yo diría, ¿qué te digo yo, Ala? Por ti, Pipo. Claro. De nada. Eso espero. Qué susto, hermano. ¿Qué me pasa hoy? ¿Estoy todo asustadizo o qué? ¿Qué quiere? I'm never better. I'm gonna
die in battle soon, and I did feel bad Este man about habla y escribe But now I como feel uno en el fine about 2009, it. ¿sabe? Yes. Nah, kid, I'm feeling no pain these days. They're all the same side in the end. Now, shoo! Shoo! Ok. Me largo. No hay nadita por ahí, algo faltante, no. Ay, Dios mío. 30 trillones de puzzles. A ver, Dadelio, ¿cómo solucionamos esta molleja? ¿Tú qué sabes? Puente espada, antigua mazmorra. Antigua mazmorra. Antigua mazmorra. Ah, claro, ahí es donde estaban. Dominios de la baronesa. Monte comodín. ¿Por aquí son los dominios de la baronesa? Ah, claro, no puedo pasar. Bueno, ¿y aquí qué? Okay. Welcome to Warriors Training! Way better than that calm breathing, fella! Let's begin by chugging a pint of Zupa juice! No! No hesitation! That is not the Warrior's way! Now for axe training! Swing wide. Imagine you're chopping down a tree. Imagine you're chopping down an enemy! Imagine you're chopping down a friend! You just murdered your friend with an axe! You're a warrior! And I think you should warrior harder! Now we're working on our battle cries! We need to scream so that our enemies know that we're here! So they can be afraid and they die of fear! Can you scream hard enough to make strangers die? Hermano, me va a quedar sordo. ¿Qué? Yes! Finally, let's focus on our motivation. Do warriors need motivation? No! Motivation is for actors, but they do need battle zone inspirations! So think of who you're fighting for. Is it glory? No! Is it one of the triplets? No! You're fighting for war! Because war needs warriors, and warriors need war! So every war you war yourself into is a new war for warriors! Have I said war enough that the word war no longer has any war meaning? War! War! Even wondered what she'd been caught up in. Ooh, but at least she felt motivated. That concludes Warriors Workout! 7 porros. Monte comodín. Aquí hay algo. ¿Qué hay? Pelea, 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 pelea. The Baroness lived atop Wildcard Hill, a training ground for war, and a home to warriors. It was not a place for children. But then again, thought even, Y está bienvenida part tan... of freedom was. Dios.
Muere. Navajazo en el pecho. Ay, en la cara. Hola. Perdón, perdón. Precipitar. Que no se murió, queda uno de vida. Vaya. Tiramos. Ni una. Vale, me puedo chutar esta y esta me la llevo. Vale, seguimos aquí. Ay. Creo que no tengo. Me llevo esta. Y me llevo esta por si acaso. Todos nos gusta salir en la cara. Vaya. Avanzamos rápido. ¿Otro gigante de esos? Necesito arma. Y sí, señor, la tenemos. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Quiero oír esas estrellas. Ay. Ahora sí.
voltea para abajo. Perdón, muchachos. La gata aquí. Bien. Bien. Falta este tontito. Bien. Uy. El espíritu de ¿Qué? El espíritu de la devastada Villa 4 en forma de lanza, pulsa X para dar una estocada, mantén X para un ataque perforante. Delicioso. Esto fue pelea. Momento. No hay ni uno, vale. Porque hay dos caminos. Yo vengo de aquí, ¿cierto? Sí. Well, color me impressed. Most interlopers find themselves dead long before this point. How did a child like you make it up here? A likely story. You must have just snuck past them. Blind chance. At ease, child. Well then, at ease even. Look at you. You're not even old enough to be a recruit. You're soft, aren't you? No, I suppose you're not. You're learning. But you are a long way from home. What can I do for you, even? ¿Cómo murió su padre? Suddenly, I think. I found him too late. The murder weapon was still there, but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot. The robot's long since destroyed now. The queen of all random had it dismantled after my father died. I think she feared the old man, and that his murder came as a dark blessing to her rule. Ah, but you didn't hear that from me. Simple thing, really, but it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard and killed our father. I don't let that stand, soldier, so I fight. And when I win, they will pay for their transgressions. Transgressions. Not surprised. Nishka's damn tough. And if anyone could survive out there, it's her. She taught me how to win a fight, taught me how to never surrender, taught me the importance of duty. No, that would be a dereliction of duty. She wouldn't be happy to see me there, and neither would I. I respect us both too much for that. How is she, other than alive? Impossible! I am too busy waging and winning this war. Ha 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 ha! A child coming here and asking for a gift? The sheer gall! But I admire the courage. Tell you what, even. I happen to own the mighty mechanical arm that once belonged to Nishka. If you can take it, it's yours. If not, it ought to remind her of her failure to protect my father. This arm, it's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk, even, so let me warn you. You will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you came from.
Can you defeat my robots to claim it? No? Well then, there's your answer, Even. Even. Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. Tú. Es el I hermano, ¿no? miss my darling wife so much. I don't know. We were in different areas when the Civil War broke out and have been separated ever since. She's trapped with the Count, and I'm stuck here with the Baroness. If I could just see her again, I'd tell her I love her, and that the second this war's over, I'm coming back to her, and nobody will ever separate us again. If only. ¿Cuántas misiones tengo? Dios mío. Qué pena, muchachos, un momento, discúlpenme. Perfecto. Listo, entonces, ¿tú me dices algo? Nada, wow. Vale, ¿qué será esto? Tú. Es la misma animación, ¿no? Colossuses moved once again, this time in favor of the Count. Esto me imagino que será para mover a los otros, claro. La cuestión... bueno, esto es como un mapa. ¿Será que me va a tocar jugar con ella? Bueno, primero que todo vamos a mirar aquí una cosita. Una cosita. A ver. ¿Será que me dejará o no me dejará? Pero vengo desde muy abajo, ¿no? Claro. Bueno, igual tenemos que dar la vuelta por ahí, así que ya miraremos cuando nos dejen pasar de regreso hacia el puente espada ese. Y las hermanas de esta chica tampoco las he encontrado, así que algo más ahí para misioncita secundaria. A ver. Fight war, soldier. That's what leaders do. And yes. Pero y... Finish this fight by destroying the tower. To destroy the tower, you must lead your playing piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. El objetivo de este juego de tablero es destruir la torre giratoria de bombardeo de la baronesa.
Usa los cañones cercanos para hacerla saltar por los aires. Cañones cercanos, ¿vale? Cuando la pieza cae en una casilla cañón, aparece un cañón. Para abrir fuego con él hay que disparar un botón que... Hay que disparar al botón que tiene instalado, ¿ok? Si la pieza cae en una casilla muro, para aparecer un muro temporal es un buen parapeto donde resguardarse los cañones de la baronesa. Aconsejo, la carta máster de la partida puede ser muy útil en esta situación. Ok. Ok. Dios. Es broma, ¿no? The walls rise! Los muros de arena. ¿Cuáles muros de arena? Ah, está al otro lado. ¿Para qué tiramos? Fácil. Cogemos esto, la reponemos, hace el doble de daño. Esta aún no la podemos colocar, así que dejamos esa y nos gastamos este puntito en vida. Look out! ¿Muro? Walls are rising! Pues sí, parece que solo muritos. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tirar. Pero es que eso solo dura 30 segundos, esto también 30 segundos. Sí, usamos este por el momento y este por si acaso. Cañón, cañón. Shoot the button to fire the cannon. ¿Me puedo mover? Gracias.
Entonces, bueno, vida por el momento no. Esto solo tengo uno. Dos sería para ti. No, quiero darme la vida. Y... casi. Y ahorramos. The walls rise. O sea, entonces en teoría ya puedo sacar del 1 al 3. Dado. Vale. Corriendo, 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 corriendo. Tiramos. 2 puntitos. Seguro no. Bien. Como lo llevo hacia afuera. Podemos tirarnos. Tiramos bien 2. Podemos guardar esta y guardamos una espadita por si acaso. Sí, porque es que si adquiero la espada, no sirve de nada. ¿Solo muros? The walls rise. ¿Y dónde está el bobo ese? Estoy atemado. Dios. Bien. Necesito. Ustedes atáquenme. Tiramos. 3, bien. 3, ¿qué tenemos con 3? Podemos tirar este para que se envenene. Bien, estas dos las guardamos y vamos así. Y este le metemos un solo guamazo. No me va a disparar. Si me quita vida, qué falso. Shoot the button to fire the cannon. Falso. El botón. Bien, tengo que volver a tirar. Tengo que tirar nuevamente. 2, creo que bien. Claro, 3 no la puedo utilizar, pero si hago esto, la puedo utilizar. Más poder. More power. Y nos hacemos aquí atrás. Cañoncito. Shoot the button to Tirar fire todavía the cannon. Watch out, the Baroness now has 2 cannons. Bueno. A este lo tengo que pelar sí o sí. No sé cuánta vida tenga este niño. Es que me... 20 tiestazos. Tiramos. Fue un 3. 1, 2, 3 muro. Nada. Espada, nada. Tenemos 2 fichados. Nada. Nos hacemos aquí en el murito. Look out! Walls are rising.
la próxima vez que tiremos, si podemos, tenemos que... vida. Tiramos. 3, no, a ver, sería 1, 2, 3, creo que al cañón. Cierto, vida, aquí hay vida importante. Y... por el momento no. Corremos. Sí, el cañón. El cañón de la muerte. La continuamos. Shoot the button to fire the cannon. Bien. Tiramos. 2. 1, 2. Me sirve. Vida no tengo. No. Nos movemos nuevamente. Shoot the button to fire the cannon. Halfway there. Dios. Dale, Leo. Tiramos 2. Balls rise. Tiramos. 1, 2, 3, bien. Vida y la vida. Corremos. Bien, casi. Shoot the button to fire the cannon. Take cover. The Baroness now has 3 cannons. No. That's not what happened. Let's try this again. Uf. Vale, muchachos, listo, ya sabemos cómo son las cosas, cómo las tenemos que hacer, ¿listo? Lo vamos a dejar exactamente aquí en este punto. Vamos a iniciar el próximo día. Vale, ¿y qué vamos a hacer el próximo día? Sencillo. Terminamos esto. Derrotamos a la reina para que nos dé... A la reina, ¿ve? A... Baltimore, no, ¿cómo se llamaba? La baronesa. Derrotamos a la baronesa para que nos dé el brazo de esta olvidadiza guarda, que nos pueda dar más información, y ya tenemos todo. Solo nos falta lo de ella. Vamos perdón, vamos a donde Nazi, es que se llama. Bueno, por ahí va la cosa. Ella nos dará más información acerca de la guerra y podemos ir completando Triena. Vale, muchachos, lo vamos a dejar aquí exactamente donde estamos, con la baronesa por allá atrás. Y igualmente, pues, muchachos, muchísimas gracias, de verdad. Sé que pues la gente no me conoce ni nada por el estilo, pero muchísimas gracias por ver los videos, muchísimas gracias por participar, por tan solo dejar un like, por estar presente.
Generalmente pues lo importante no es nada de likes ni nada de eso, lo importante es apoyar a la persona mirando el video, eso es todo. Igualmente pues como les dije, muchas gracias por participar, por tomarse el tiempo de ver este tipo de videos, y pues nada, estaremos subiendo videos estos días, bueno, estaré, perdón. Igualmente, como dije al principio, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que vieron el video. Nos vemos en la próxima.